guys, kami mau ke lokasi video klip. Kita bakalan kemana? Kamu kalau mukamu kita bakalan ke tempat video klip. Jadi ikuti kami terus ya. Kami juga membawa tim kami. Tim Hai tim. Hore-hore mana? Kami bawa tim. So ikuti kami terus ya. Dadah. Rimba ya? Nih. Nih. Nih, nih. Ini kawan-kawan semua nih. Masuk duluan. Oke.
a video. Would you dance in it? Would you dance in it? In it? Oh, sunshine, you are my sunshine. Let it in, let it in. Oh, sunshine, you are my sunshine. Let it in, let it in. They said that you loved me all along. Jadi kami udah baru selesai buat video klip di lokasi pertama. Itu lokasinya yang di sini yang kalian lihat, ada air terjunnya. Dan ini my team project video kami. Dan ini artisnya, oke. So kalau kalian mau tahu alamatnya di mana, nanti di apa ya di deskripsi ya, komen pula. Di mana itu? Ya, jangan lupa like, comment, subscribe dan follow IG kami semua, oke? Melihat dulu selanjutnya. Terus ikuti kami, cekidot. Now I see you dancing with some other man. I wanna see where this goes. I need a light to see home. And I want you to know, sunshine, you are my sunshine.